परम प्रभु चरण रे कोटि कोटि कृतज्ञता भरा प्रणाम। शुभ संध्या। वंदे मातरम। ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र माध्यम जोड़ी होइथिबा दिव्य जीवन पथरे पाद रखिथिबा अग्रगति पे निरंतर प्रयास करुथिबा मोर सहयात्री मानकु आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। अनेक दिन अवधि पर पुणी आपण मानक संगे जोड़ी होइथिबार सौभाग्य पाइथिबारु याकु दिव्य जननी कृपा भाव मु ग्रहण करुछि। प्रकृत रे आम सौभाग्यर कलना करबा असंभव, कारण आम मानकर आत्मार आकुति और दिव्य जननी डाकरा रे पूर्ण जोग को आपणे नेबार दुस्साहसिक अभियान आम आरंभ करिछु। भविष्यत अभिमुखी प्रगतिशील यही जोग को श्री अरविंद एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहते, ऑल लाइफ जोग कहते। यह एक मनस्तात्विक प्रणाली, समग्र जीवन ही जोग। समग्र जीवन को भगवान को सहित संयुक्त करी दिव्य जीवन रे रूपायित करबा ही प्रयास। आमे माने सर्वदा मन रखिबा जे एई पथरे दिव्य जननी ही साध्य, साधना और साधक, सेही लक्ष्य, सेही पथ, सेही पथिक मध्य। तेबे आमर भूमिका कौन? आमे माने हेउछु से माध्यम, से इंस्ट्रूमेंट जो मन को नहीं से तांकर कार्य करिवे। आमर सानंद सहमति एथि आवश्यक, कारण बाध्य करी से किछि करंती नाही। रूपांतर एई जो अभिनव लक्ष्य जहाँ आगरु केबे साधित होई नथिला, मानव जीवन रे ताहाकु साकार करिबा पई दिव्य जननी ओ परम प्रभुकर धरावतरण 1951 मसीह नववर्षर बाणी रे मां कहउछंती, हे भगवान तोर रूपांतर कार्य सुसंपन्न करिबा निमित्त आमे पृथ्वी रे रहिछु। एहा ही हमर एकमात्र संकल्प, एकमात्र प्रवृत्ति, पुनश्च एहा ही कर एहा जेपरि हमर एकमात्र जीवन वृत्ति होई उठे एवं हमर सकल कर्म जेपरि एही एक ही लक्ष्य साधन रे सहायक हुए। एही रूपांतर कार्यटी को संपन्न करिबा निमित्त श्री अरविंद महापुस्तक जो 3टी पद्धति कथा लिखिचंती, आस्पृहा, प्रत्याख्यान और समर्पण। यही सब कथा हमें अल्प बहुत जानू, ताम बोधगम्य होइछि। हमें ताहा करिबा पई मध्ये आग्रही, किंतु किपरि के उपाय रे? दिव्य जननी कहती जे इसु जानिबा भल, कामरे लगाइबा ताठू उत्तम, किंतु ताहा होई उठिबा सबुठारु भल। अर्थात जो उच्च चिंताधारा गुड़िक आमे जानिचु, बुझिचु, ताको किपरि नित्य नैमित्तिक जीवन शैली रे शामिल करिबा, ताको नि बंचिबा, सेथि पई आवश्यक अग्रगति पई निरंतर प्रयास। एई लक्ष्य रे दिव्य जननी और परम प्रभु हमको असुमारी जीवन धर्मी बाणी प्रदान करछंती। निजे तार एग्जांपल हे हमको देखैछंती, टिकी निखि करी बुझैछंती। आश्रमर जने वरिष्ठ साधक डॉक्टर ए सहलाल से प्रभुंकर मांकर बाणी गुड़ी को विभिन्न ताको कंपाइल करछंती विभिन्न छोट छोट पुस्तिका माध्यम रे। आज जो पुस्तिकाटी आमे अध्ययन करिबा सेटा होची द लिविंग विदिन। आमे अध्ययन करिबा लिविंग विदिन बा अंतर रे वास करिबा बा अंतर जीवन। यार आमे डिस्कस करिबा तार 7th चैप्टर को, जोटा हला तार शेष, जार शीर्षक होची एक्सरसाइजेस फॉर ग्रोथ एंड मास्टरी, अग्रगति
ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ। এই जो ମାନେ ଟପିକଟା डिस्कस ହେଇଛି ଭଲ୍ୟୁମ 3 ରେ ଆମେ ପାଇବା CWM ଭଲ୍ୟୁମ 3 पेज नंबर 160 रे এই বিষয়টি ପ୍ରକୃତରେ ମା ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଭାବରେ। এই ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଉପାଦେୟ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିର ସମୀକ୍ଷା ରହିଛି ଯାହା ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସରଳ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢିବା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କର୍ମ ମନୋଭାବ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରିବା। ଏହି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତା ଆପା ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଏଠି। ଅରୋଷୀ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ଆମେ ପଢିବା ତାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ସେଠି ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଠି ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ତ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟପିକ ପଢି ସାରିବା ସରିଗଲା କରିକି ଗୋଟେ ଆଜି ଯେମିତି କରିସାରିଲା ପରେ କି 10 ମିନିଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ କିମ୍ବା ଜଣେ କିଛି ନିଜର ଅନୁଭବ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Chapter 7, page number 123, exercises for growth and mastery. ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି এই କେତୋଟି ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସଟି ଯୋଉଠି ମା ଏଠି କମ୍ପାଇଲ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦଲାଲ, ଯାହା ମା ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି stepping back ବା ପଛକୁ ହଟିଯିବା। ଆମେ ଆଗେ ପଢି ନେବା ତାପରେ ପୁରା ଡିସ୍କସ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରି ପଢୁଛି। Most of you live on the surface of your being, exposed to the touch of external influences. ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ତୁମ ସତ୍ତାର ଉପର ଭାଗରେ ବା ବହି ଭାବରେ ବାସ କରୁଥାଅ, ବାହାରର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି you live almost projected as it were outside your own body, and when you meet some unpleasant being similarly projected, you get upset. The whole trouble arises out of your not being accustomed to stepping back. ଏତିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯୋଉ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ହଟିଯିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହୁଥାଉ। ଆମେ ବାହାରେ ଯେମିତି ଆତଯାତ କରୁଥାଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା କହୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ କନସିୟସ୍ ନଥାଉ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କରିବାକୁ ମା ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଯିବା, ମାନେ ଟିକେ ଆୱେୟାର ହେଇ, ନିଜେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଯିବା। ପଛକୁ ହଟିଯିବା ମାନେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିବା।
निज भीतर को आसवा आम सब बाहर जो ये कहते माँ जो प्रथम सेंटेन्स कहले तुम मान तुम अधिकांश तुम सत्तार उपर भाग बास करूथा उपर भागटी आमर कौन आमर दुईटी भाग अच्छी एमती भाविले आमर सत्ता कहले अनेक गुड़िए जिनसर मिश्रण आमे पूरा गोटे पण गोटे जिनस नुहे बहु जिनसर मिश्रण है आम सत्ता सत्तार एमती साधारण भाव बुझिले आम मन प्राण शरीर ये सब आत्मा ये सब नहीं आम सत्ता कहीपर आ गोटे भाव देखिले आमे आमर बहिर्सत्ता और अंतर्सत्ता को भी आमे बुझी पारिबा साधारणतः सत्ता कहले आमे जो बुझू आमर इगो पर्सनालिटी बाहर जो सत्ताटी आमे जहाँ जहाँ माने ये बोली आमे निजे जहाँ बोली आमे निजको प्रोजेक्ट करू से विषय आमे अधिकांश से भाव बाहर ही बास करथाउ आ बाहर प्रभाव गुड़िक प्रति उन्मुक्त होई रही था माँ ये कहते तुमने बाहर रोता बाहर प्रभाव बाहर रहा माने निश्चित भाव बाहर प्रभाव आसवा आम तो इन्सुलेटेड होकर रहीनु आम सब जे प्रभाव गुड़िक द्वारा आक्रांत होता तेणु ये कह तुम जीवनटी पूरा पूरी कहते तुम जीवनटी पूरा पूरी बाहर को उठी रही तुम निज शरीर बाहर एवं तुम्हें जिते समान भावे बाहर रही कौन अप्रीतिकर व्यक्ति को भेट जिते तुम्हें मानसिक अशांति पाई था ये कहते आम निजर यू लिव ऑलमोस्ट प्रोजेक्टेड माने आम जमी निज आमर जो अंतर सत्ताटी रही सागे आमर किसी संपर्क न थाए आम पूरा पूरी गोटे बहिर्भाव गोटे माने बाहर जमी बास करूँ कहते जमी आउटसाइड योर ओन बॉडी तेणु जिते तुम सेमती ठीक तमरी भाई आउ गोटे आउ जन को तुम भेट से तुम कौन हुए ना जन को अनप्लेजेंट बीइंग सिमिलरली प्रोजेक्टेड यू गेट अपसेट आउ जन को भेट जे कि ठीक से तार बाह्य सत्तार रही जे कि तमरी भाया विक्षिप्त होकर रही जे कि सदा सर्वदा बाहर जिनस आक्रांत होची सेमिति किसी गोटे अप्रीतिकर व्यक्ति को भेट से तुम्हें मानसिक अशांति पाई था ये आ गोटे जिस मनरे आसुची से माँ सब माँ गोटे जगार कहते से अन्य माने तुमर दर्पण जो अपूर्णता गुड़िक आम भितर थाए से अपूर्णता गुड़िक आम अन्य मानक देखी था आम भितर जहाँ थाए आम बाहर ठीक से देखी था आम दृष्टिभंगी आमर निजर स्वभाव चरित्र ये सब अनुसार होता है तेणु आम जिते अन्य को अन्य जन को गोटे अनप्लेजेंट लोक क्या गोटे देखिलु आमर रिएक्शन टा सांगे सांगे से नेगेटिव रिएक्शन गोटे हो जाए निश्चित भाव तेणु आम अशांति होता आम डिस्टर्ब हो जाऊ आम मनरे ता प्रति गोटे भल भावना आसेनी तेणु आम भावु जे लोकटा को देखिकी एमती भाव मोर मोर ए प्रकार रिएक्शन है किंतु आम भूली जाऊ आम निजर निज भीतर को देखा आम भितर जदि से भावटी न था आम केबे भी ये भाव रिएक्ट करूँ था आम भितर जहाँ जो मन भाव थाए आम से अनुसार रिएक्ट कर अनेक समय जो आम उचित मन भाव थाए आम अंतर बास कर बाह्य जिनस द्वारा आम प्रकृत में आदौ विचलित होनी आम जो देख पाठचक्र बसुचु कि गोटे बहुत भल स्थिति रहीचु से बाहर सब जिनस तुमको सुंदर लगे कौन से असंगति देखाई जीवनी कारण आम भितर से शांति संगति समता ये सब आम भितर ही रही से कहते द होल ट्रबल अराइजेस आउट ऑफ योर नॉट बीइंग अकस्टम्ड टू स्टेपिंग बैक ये सब कहीं घटुची ये सब कहीं घटुची ना जिते तुम्हें पक्ष को हटि जावार अभ्यास टी तुम भितर न थाए पक्ष को हटि जावार अभ्यास तुम न थाए माने पक्ष गोटे जिनस जिते आम फेस करूचु
आमको अनप्लेजेंट लगिला आमको असुविधा लगिला किंतु इमिडिएटली आमे टिके रही जिबा रिएक्ट न करी टिके सावधान हो जिबा टिके पछको हटि जिबार पछको हटि जिबा कथा कहउछंती एठी श्री अरविंद जो ए बही आरंभ रे कहउछंती लर्न टू लिव विद इन टू एक्ट ऑलवेज फ्रॉम विद इन तार अर्थ होछि जे तबे सब बेले सेई अंतर भितरे वास करबा को सिख आ से अंतर ही सब किछि जेंति तबर अंतर द्वारा सेई भावटी द्वारा परिचालित हेउ किछु लिव विद इन को आउछि से भितरे किए अछंती ता द्वारा हमें परिचालित हबा हमें जानू जे आम भितरे हमर चैत्य सत्ता रही हमर अंतरात्मा रही सब सहज भाव में बुझे आम भितर माँ अच्छा दिव्य जननी रही आम जदि लर्न टू लिव विद इन आम जदि से सहित और आमर गभीर सब रखि अनुभव करुवा ताहले ही द्वारा आम परिचालित हो पारिबा टू एक्ट ऑलवेज फ्रॉम विद इन प्रभु जो कहते इटा संभव हम जिते आमे से चेतना रे रहुथिबा बा दिव्य जननी को स्मरण करुथिबा तांका द्वारा परिचालित होथिबा तापर कहउछि जे you must always take back into yourself, learn to go deep within, step back and you will be safe. एठी सॉल्यूशन की मां दौचंती जे केमती कौन सॉल्यूशन सर्वदा तुम्हें अपना मध्य को बा निश्चित भावे हटि जीव आपनर गभीरता मध्य को जीवा पई शिक्षा कर कि पछ को हटि जाओ एवं तुम्हें सुरक्षित रहिबो किछि से कहउचंती आम भीतर रहिछि आम भीतर गभीरता कोन आमे जानिबा आमे ऑलरेडी जानि सारलुनी जे हमको केते स्पष्ट भाव में कहउचंती जे आम भीतर आम चैत्य सत्ता रहिछंती जे सर्वदा जागृत ही रहिछंती हमको सब कथा सुझेई देबाकू सावधान कर देबाकू ही आमर आत्मसत्ता ही परमकर प्रतिनिधि आम पाई से होछंती दिव्य जननी से आमे तांकु जदि सब कथा जणैबा तेनि सॉल्यूशन टी कहउछंती हां एठी सॉल्यूशन जे को मां जो कहउछंती आपण मध्ये को निश्चित भावे हटि जीव जेते बेले एंती किछि गोटे सिचुएशन हबो आमे टिके पछकु हटि जीवार अर्थ तार गोटे सरल उपाय अछि माने जो पछकु हटि जीवा आपनार गभीरता मध्ये को जीवा पई जो शिक्षा कर कहउचंती टिके पछकु हटि जाओ तमे सुरक्षित रहबा तार गोटे सरल उपाय मन को आसे कि आमे जदि सेई समय रे किछि मां को मने पकई दबा सब कथा हमर जदि थिबो अभ्यास दे रेफर टू द मदर मां को आमे सब कथा कहिबा एई जो भावटी जते बेले आसीबो आमे निश्चित भाबे पछकु टिके हटि जिबा टिके रहि जिबा कहिबा गरु ए सब पई टिके पछकु हटि जिबा ताहले आमे सुरक्षित रहिबा कारण जदि न हटा ताहले कोन होबो से जेंती जने को जते आमे भेटुचु से तार अहं रे एकदम परिस्फुट होइके आसुछि आमे भी आम अहंकार आमर सब जेते सब माने बदगुण कर्म करके सब जिनस भरपूर होम बाहर रही ताहले कौन हम निश्चित भाव धक्का हम निश्चित भाव एक्सीडेंट तापर निश्चित भाव मनस्ताप आउ तापर परे आउ सब किसी जिनस घटब कि से मुहूर्त आम टे सचेतन होके माँ कहते आपणार गभीरता मध्य को जीवाई चेष्टा कर तार सरल उपाय है जे आम जदि से समय माँ को मन पकईदबा माँ कौन करी माँ तुम जान तो ताहले कौन हम ना सी हमको सॉल्यूशन देदेबे ये आ गोटे कथा
ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଆଗରୁ ଏଇଠି ତ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥାଉ କହିଦଉ ଇଭେନ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଙ୍କୁ ରେଫର କରୁଥିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସବୁ ଅନପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି, କାରଣ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ବଳୟ ଭିତରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି do not lend yourself to the superficial forces which move in the outside world। ଯେହେତୁ ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଉପର ଠାଉରିଆ ବା ଅଗଭୀର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦିଅ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଗଭୀର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ବହୁତ ଫୋର୍ସେସ୍ ଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନା ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନା ତାକୁ ଜାଣିପାରୁ, ଆମେ ଅନକନସିୟସଲି ମୁଭ କରିଥାଉ। ସେଇ ଫୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡିକ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ଫୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡିକ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଅପଶକ୍ତି ବି ଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା, ବାସନା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଲୋଭ, ହିଂସା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କବଳିତ କରି ପକାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏଗୁଡିକ ସେମାନେ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଅସାବଧାନ ବଶତଃ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପଡିଥାଉ। ଆମେ ଯୋଉ we are caught unaware, ତାମାନେ ଆମେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ, ମନେକର ଆମକୁ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଇଥାଉ, କାରଣ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟି ଭିତରେ ଥାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଗଭୀର ଶକ୍ତି ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସୁପରଫିସିଆଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଆମକୁ ସହଜରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ନ ପଡିବାର ଉପାୟ ହଉଛି ତମେ କନସିୟସ୍ ରହିବ, ତମେ ସାବଧାନ ରହିବ, ତମେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବ। କୋଉଠି ଯାଉଛ, କଣ କହୁଛ, କଣ କରୁଛ, ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ସାବଧାନ ରହିବ ଆଉ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ ମାକୁ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି even if you are in a hurry to do something, step back for a while and you will discover to your surprise how much sooner and with greater success your work can be done। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ତୁମେ କିଛି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ ତ୍ୱରାରେ ଥାଅ, ମାନେ ଖୁବ ତରତର ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଅ, ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଅ ଏବଂ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏବଂ କିପରି ମହାନ ସଫଳତାର ସହିତ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ଥାଉ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇ ଦେବାର, ତାହେଲେ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳେ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ଥାଏ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ଥାଏ, କିଛି କଣ ଗୋଟେ କରିଦେବାକୁ ଥାଏ, ଆମେ ଖୁବ ତରତର ହେଇକି ଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ତରତର ହବାଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବା ତ୍ୱରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଆମ ପ୍ରାଣ ମନ ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥିର ହେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ, ନୀରବତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜଳ କାମ ହୁଏ। ନୀରବରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। କେହି ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତରତର ନ ହେଇ ଧୀର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କରିବା, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରତର ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା,
ଟିକେ ଅଟକି ଯିବା, କାରଣ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମର ତରତରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ଟିକେ ପଛକୁ ଯଦି ହଟିଯିବା ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏତ କଣ ହବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବା, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭଏସ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଆସିବ, ଏଇଟା ନ କଲେ ଭଲ ହବ, ଏବେ ସେଠିକି ନ କଲେ ଭଲ ହବ, ସେଟା ଅବିକା ନ କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଟିକେ ଯଦି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ କଥାଟି ମା କହୁଛି, ତାହେଲେ ତମ କାମଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇପାରିବ, ସଫଳତାର ସହିତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିପାରିବ। ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା ମାନେ ଅବିଚାରରେ କରିବା, ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ କିଛି କରିଦବା କହିଦବା, ଏସବୁଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମା କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, if someone is angry with you, do not be caught in his vibration, but simply step back and his anger, finding no support or response, will vanish. କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ତୁମ ଉପରେ ରାଗୁଥାଏ ତେବେ ସେଇ କ୍ରୋଧର ସ୍ପନ୍ଦନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବା ତା ଜାଲରେ ତମେ ଧରା ଦିଅନି, କିନ୍ତୁ ସହଜ ଭାବରେ ପଛକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ଏବଂ ତାର ରାଗ କୌଣସି ସହାୟତା ବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ପାଇ କୁଆଡେ ଉଠେଇଯିବ। ଏଇ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ କରିଥିବେ। ଯେ ଜଣେ ରାଗୁଥିବ, ସବୁ ରାଗର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷର ଏବେ ଯେତେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ସବୁର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ। ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ମନଟା ନୀରବ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ, ନୀରବତାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ, ସେମିତି ରାଗର ଭାଇବ୍ରେସନଟା ଥାଏ, ରାଗର ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ, ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପଡିଯିବୁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ଯେମିତି ରାଗୁଥିବ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ରାଗିକି ଜଣଙ୍କୁ କହିଦବା କି କିଛି ଗୋଟେ କହିଦବା। ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତା ଭିତରେ ଧରା ଦିଅନି, ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତମେ କନସିୟସ ହେଇଯିବ, ଯଦି କନସିୟସ ହେଇଯିବ ସିନା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସଚେତନ ହବ ଯେ ଲୋକଟା ରାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ରାଗୁଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ତ ଆମେ ରାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇଯିବା, ଜଣେ କହୁ କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଦବା। କେବଳ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ଥିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଲୋକଟି ରାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବା ଆଉ ନୀରବ ରହିଯିବା। ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବା ମାନେ ଏଠି ନୀରବ ରହିଯିବା, କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦବାନି। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିଯିବା, ସେ କେତେ କହିବ, କହି ସେ ଥକିଯିବ, ବା ସେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁନି ସେ ଆପେ ଆପେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ସେ ରାଗର କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ଆଉ ଧରା ପଡିବାନି, ତାପରେ ସେ ରାଗଟି କୁଆଡେ ବି ଉଭେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ କେତେ ମା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଥିଲା, ଆଶ୍ରମର ପିଲାଟିଏ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରପିଟ ବହୁତ କରେ। ତେଣୁ ମାନେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ମିଶନ୍ତିନି, ତାକୁ ଡରନ୍ତି ବହୁତ, ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସେ। ମା ତାକୁ ଥରେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କଣ ହଉଛି, ତୁ କଣ? ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋ ଭିତରୁ ତ ରାଗଟା ଆସୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ମା ତାକୁ କହିଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, କାରଣ ପ୍ରୋଭୋକ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ରାଗଟା କୋଉଠି ଆସେ, ପ୍ରୋଭୋକ ହେଇଯାଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦବୁ, ସେଟା ତୋର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳିଆ ରହିବ, କରିକି ଦେଖ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଟା କ୍ରୋଧଟା ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ସେଠି ତା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭୋକ କଲେ, ଚିଡେଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ତଥାପି ସେ ଆସୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ କଲାନି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ମା ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା? ତ ସତରେ ମା ମତେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ନା ମୁଁ ମୋ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରାଗୁ ନଥିଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ କ୍ରୋଧକୁ ବି ମା କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଗୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ନ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବା, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟି ସେଇଠି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ବା ସେଇଠି ଆଉ ଏତେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏନି, ଅଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ଆମେ ସେ ରାଗଟା ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି always keep your peace, resist all temptation to lose it। ସର୍ବଦା ତୁମର ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖ, ତାକୁ ହରାଇବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖ, ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ଶାନ୍ତିକୁ ମାନେ ବଜାୟ ରଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ। କାରଣ ଆମ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଆମ ବାହାରେ ବି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଜଡ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଆତୁରାତ ହଉଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଉଥାନ୍ତି କିଛି କହିବାକୁ, କିଛି କରିବାକୁ, ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣେ, ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ମା ଆମକୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ବତେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇକି ବସିଯାଅ, ଚୁପ ହେଇକି ବସି ଯାଇକି ଡାକ, ଚୁପ ହେଇକି ବସିକି ଯେମିତି ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ, ସେମିତି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଡାକ, ଡାକିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ, କାରଣ ସେ ଠିକ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟି, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟି ସେ ଠିକ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। କେବଳ ଆମକୁ ତାକୁ ଡାକିଦେଲେ, ସେ ଡାକିଦେଲେ, ଟିକେ ନୀରବରେ ଡାକିଦେଲେ, ସେ ଆମ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ ହେଲା ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଆମ ଭିତର ଥାଏ, ବାହାରେ ସବୁ ଅପଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତ କରେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ଆପା ଏଠି ରଖିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି never decide anything without stepping back, never speak a word without stepping back, never throw yourself into action without stepping back। ପଛକୁ ନ ହଟି ଯାଇ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣର ଏଇ ହେଲା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ମା ଏଠି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୁଅ, ବିଷୟଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ କେବଳ ନୀରବ ରହିଲା, ପଛକୁ ଟିକେ ହଟିଲେ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଙ୍ଗଲ ଥିବ, ତାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା। ହୁଏତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା।
तापरे आ गोटे हला जो माने पछकु न हटी गोटे शब्द भी उच्चारण कर नाही एटा गोटे एते बड़ माने प्रैक्टिकल जिनस माँ हमको कहउछंती जे आमे ये जो शब्द उच्चारण कले जो शब्दर बाणटी थरे बाहरी गले पाटिरु आ केबे फेरेनी हम से केते अनर्थ करे केते जे अनर्थ करे ए शब्द द्वारा आमे अन्यर हृदय को जाई पारू आ ए शब्द द्वारा अन्यर शत्रु भी हो जाऊ तेणु ये जो माने आमे जो साधारणतः जनक कथार आमे केमती कथा को जनक रिएक्शन दे कथा को जन आम कहला ता भितरे आमे रिएक्ट करू आवेग प्रवेग बहुत जिनस मिसी थाए भावे तेणु जहाँ किसी गोटे कहवा कथा नुहे बेले बेले आमे से कथाटी कहीदे परे परे बहुत असुविधा पड़ी था तेणु शब्द माध्यम अनेक असुविधा आम भर को आसी थाए जमी गोटे छोट कथा कहूँ जमी आम फोन टा रिंग है मोबाइल रिंग हवा संगे संगे आम से गोटे प्रेयर माँ मुझे कहबी ठीक कहबी माँ मुझे सतर्कतार सहित कथा कहे ये गोटे जब आम भर आसीगला देखिए तापर जहाँ हम सब किसी ठीक कारण आम सतर्क हो जाए से कहते पछकु न हटि जाए किसी भी उच्चारण कर ना आ कौन कार्य करने को तत्पर हुए कौन कार्य को तत्पर हुई माने अविचार किसी तत्क्षणात कर बसिले प्रकृतर से अनर्थ होता है आसा अकार्य परिणत हुए आम जब टिके सचेतन हो ये कार्यटी पछरे बुझीपारू जे प्रकृत उद्देश्य कौन ये कार्यटी मुझे कहीं करुच्ची क्या प्ररोचन करुच्ची आर संभाव्य फल कौन सबुठ उत्तम कथा है ये कार्यटी सबुठ बड़ कथा है मत भगवान पाखु दूरे नहीं जीवनी तो जदि आम टिके अटकी जाऊ अंतरर गभीरता सह संबंधित हो कथाटी अलग प्रकार पूरापूरी भावे घटब ये तीनोटी काम इंद्रिय माध्यम हुए आ बाह्य स्तर संगठित हुए केवल जदि आम अंतरस्थ सत्ता सह संबंधित हो पारते तेबे ताहा बिना तार बिना स्वीकृति किसी करने को कहवा को विचार करने को आम के उद्यत हेबा ना आम देखीचु आम श्री अरविंदर जीवनी को पढ़ीचु केते धीर स्थिर नीरवतार सहित सचेतनतार सहित सब कम से संपादन से करुले सतजेमती पाखे एटर्निटी अनंत काल पड़ी रही ठीक सेमती भाव एठी रखीदबा कि संयुक्ता टाइम है तापर सेंटेंस होछि all that belongs to the ordinary world is impermanent, fugitive. So there is nothing in it worth getting upset about. साधारण जगतर सब किछि अस्थायी क्षणस्थायी जहाँ अल्प समय रहे तेणु से विषय दुखित हबार किछि यथार्थता नहीं आम जो साधारण जीवन में आम दुखित कहीं होता जे ये कौन माने प्रकृति किसी परमानेंट नहीं से कहीं कहते कि आम कौन कहला किए कौन गोटे करदेला कौन सी गोटे संपर्क ये सब जिनसर जेहेतु ऑर्डिनरी साधारण जीवन में सब जिनस क्षणस्थायी से विषय एते व्यस्त हबार कौन माँ ये कहते नथिंग वर्थ गेटिंग अपसेट अबाउट तापर दुखित हबार प्रकृत कौन सी यथार्थता नहीं साधारण जीवनटा केमती ना आम पाइबा हजेबार जीवन आम कि गोटे पाई था कि गोटे हजे दे था किए कि कही थाए आम हठे था ये सब गुड़िक समय केवल आमर अଯଥାରେ जाए तापर माँ आ गोटे
माने एठी इंपोर्टेंट कथा सीरियस कथा धीरे धीरे आसुची व्हाट इज लास्टिंग eternal immortal and infinite that indeed is worth having worth conquering worth possessing एठी कहउचंती जे जहा स्थायी शाश्वत अमर अनंत ताही यथार्थरे आमे यथार्थरे प्राप्य करिबा योग्य आमे ताहाकू हासिल करिबा सेगुडी हासिल करिबा योग्य सेगुडी को जय करिबा आपणार कर्तृत्व मध्यकू हासिल करी आनिबारे प्रकृत यथार्थता रहिछि संसार जो क्षणिक सुख संपद अपेक्षा जहा शाश्वत जहा अनंत स्थायी ताहा ही सार आउ ताहा होची सबुठारु मूल्यवान तापर कहउचंती इट इज ता कोन से विषयटी कोन मूल्यवान सेठी कहउचंती इट इज द डिवाइन लाइट डिवाइन लव डिवाइन लाइफ इट इज आल्सो सुप्रीम पीस perfect joy and all mastery upon earth with complete manifestation as the crowning ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ପରମ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି परिपूर्ण अभिव्यक्ति बा जो सुस्थ जगत उपरे समस्त नियंत्रण गोटी गोटी के बुझिले आमे जानिछि जे आमे कोन पाइबा दरकार को विषय रे कोन हमर हासिल करिबा दरकार काहाको प्राप्य करिबा दरकार जहार यथार्थता अछि सेगुडी कहला दिव्य आलोक अर्थात दिव्य ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान जहा से ज्ञान गुडी को कोन जहा सृष्टि स्रष्टांक संबंधी दिव्य प्रेम से जो प्रेम होती सर्व आलिंगनकारी सर्वव्यापी निस्वार्थपर दिव्य जीवन जहाँ दिव्यंक इच्छा अनुसार तांको नियम अनुसार आमे परिचालित हेबा जहाँ सकल कलुषतार ऊर्ध्वरे विभुंक पाखरे समर्पित तापरे आसुची परिपूर्ण आनंद हैला परमानंदकर ज्योतिरे आलोकित जन परिपूर्ण आनंद टी खुशी नुहे बा प्लेजर नुहे जहाँ परम का कृपारु प्राप्त हुए तापर शेषटी होची सारा सृष्टि उपरे एक परिपूर्ण नियंत्रण ए सृष्टि तांकर योजना उद्भासन या उपरे समस्त कर्तृत्वर अर्थ परिपूर्ण एक श्रृंखला बोध आउ टिके सहजरे बुझिले जणे जेतेबेले सारा सृष्टि को समस्त प्राचुर्य भगवान करे बोली विवेचना करे सेटाको सब किछि देइछंती सब ऊपर तार अधिकार रहिछि एवं तार केवल नुहे अन्य मानकर मध्य समान अधिकार रहिछि तार अभाव बोधटी रहे नाही सेतेबेले तार अभाव बोध रहे नाही जेतेबेले आमे से सर्वमय जे परम शांति परम आलोक प्रेम आमर जीवन भावे ग्रहण करू से ही आम पाखरे ए आमर चारि पाखरे विद्यमान आमर सेते बेले आम मन भाव बदली जाए ए सब कथा रे सेसरे प्रभु कहउछंती यू गेट when you get the sense of relativity of things, then whatever happens, you can step back and look. You can remain quiet and call on the divine force and wait for an answer. कहते हैं तुम्हें जिते बेले जिनस गुड़िकर क्षणस्थायित्व विषय धारणा करि पारो सेते बेले जहा किछि घटना काहेकि तुम्हें पछकु हटि जिवो एवं देखिबाकु लागिबो नीरव होई दिव्य शक्ति को आवाहन करी उत्तर पाइबा पई अपेक्षा करिवो तापर तुमे जानि परिबो तापर देन यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू तापर तुमे जानि परिबो जे निश्चित भाबे तमरो कोन करिबा आवश्यक शेष वाक्य होछि
remember therefore that you cannot receive the answer before you are very peaceful. तमे शांत बा नीरव नहबा पर्यंत संपूर्ण नीरव नहबा पर्यंत तमे उत्तरटी पाइब नहीं. तेणु practice that inner peace. Make at least a small beginning and go on in your practice until it becomes a habit with you. तेणु अंतरर गभीर शांत रहिबा निमित्त अभ्यास कर. एई जो जिनसटी कहउछंती सेटा ही हला जो पछकु घुंची दिबा. एई जो माने अंतरर गभीर रे हमर जो शांति रहिची ता भीतर को टिके घुंची दिबा. केवल आमे जदि शांत रहिबा सिना ता विषय जानि परिबा. तेणु क्षुद्र आकार रे आरंभ कर. एई प्रैक्टिस टी करि चलिले जे पर्यंत करि चलो जे पर्यंत या तुमर अभ्यास रे परिणत न होइछि. तेणु एई जो प्रैक्टिस रे पछकु हटि जिबा टिके नीरव रहि जिबा सब कथा मां को रेफर करिबा संगे संगे रिएक्ट न करिबा तरतरे ही कोनोसी काम न करिबा. ए सब जिंस को आमे जदि प्रैक्टिस करिबा ताले प्रैक्टिस करू करू हमर अभ्यास हो जिवो. अभ्यास करू करू से हमर सत्तार गोटे अंग ही जिवो. से हमर स्वभाव रे परिणत ही जिवो. इसिपाई मां कहउछन जे हमने आकु प्रैक्टिस करिबा. तेणु आज जो स्टेपिंग बैक एटा हला तारो शेषरे तार निर्देश. तेणु सप्ताह सारा आमे ताकु प्रैक्टिस करिबा. तापरे प्रकृति कौन फल पाइले एमती भावे प्रैक्टिस करिचे आमे आर्थर को पुणी डिस्कस करिबा. रहुछि समस्त को आउथरे नमस्कार. धन्यवाद. वंदे मातरम. शुभरात्रि.